السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں شملہ یوٹی کے ایجوکیشنل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈگری آف کمپیریزن آف ایڈجیکٹیو۔ یہ ٹاپک بہت سمپل ہے، لیکن اس میں بعض کامن ایررز ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں ان کامن غلطیوں کو سمجھاؤں گا کہ لوگ اس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور اکثر یہی جملے جس میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ٹیسٹوں میں آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیو کسی ناؤن کی کوالٹی ایکسپلین کرتے ہیں، کوالٹی بیان کرتے ہیں، تو اس کوالٹی کے مختلف درجے ہیں پھر، تو ان درجوں کو کہتے ہیں ڈگری۔ اب مثلا پہلی جو ڈگری ہے پازیٹیو ڈگری۔ پازیٹیو ڈگری ہمارے ساتھ اس میں کوئی کمپیریزن یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ دس از دی بیسک فارم آف ایڈجیکٹیو۔ یہ ایڈجیکٹیو کا ایک بنیادی قسم ہے، یوز ٹو ڈسکرائب اے ناؤن وداؤٹ میکنگ اینی کمپیریزن، یعنی ایک ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے، ایک ناؤن کو بیان کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی مقابلہ انوالو نہیں ہوتا۔ It simply state the quality of the noun۔ یہ صرف سادہ طور پر ایک ناؤن کی کوالٹی بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو ڈگری۔ مثلا this car is fast۔ یہ کار تیز ہے۔ She is tall۔ وہ لمبی ہے۔ اب یہ کار تیز ہے تو کتنا تیز ہے، کس کار کے مقابلے میں کتنا تیز ہے، اس طرح کوئی چیز میں نہیں ہے، سمپل ایک کوالٹی ہے کہ یہ تیز کار ہے اور یہ لمبی لڑکی ہے۔ She is a tall۔ اب کمپیریٹیو ڈگری میں ہم دو ناؤن کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے میں خصوصیت کیسا ہے۔ This degree is used when comparing two nouns۔ یعنی یہ ڈگری کمپیریٹیو ڈگری کب استعمال ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ہمیں دو ناؤنوں کا کمپیریزن کرنا ہو، جو دو ناؤنوں کا مقابلہ کرنا ہو۔ It shows that one noun has more or less of a certain quality۔ یہ دکھاتا ہے، یہ درشاتا ہے کہ ایک ناؤن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ یا کم ایک خاص خصوصیت میں ہے، یعنی ایک خاص خصوصیت ایک ناؤن میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے یا کم ہے۔ ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The car is faster۔ اب یہ کار فاسٹ ہے، تیز تر ہے، then that one، اس والی کار سے، یعنی یہ کار اس والی کار سے تیز تر ہے، یعنی اس کے مقابلے میں تیز ہے۔ تو یہ ایک کار کا دوسرے کار سے مقابلہ ہے کہ یہ تیز ہے لیکن اس والی کار سے تیز تر ہے، یعنی اس سے زیادہ تیز ہے۔ آپ دوسری مثال کو دیکھیں۔ She is taller than him۔ یعنی اوہو لڑکی سے زیادہ لمبی ہے۔ she لڑکی کے لیے ہے اور him لڑکی کے لیے۔ She is taller than him، یعنی اوہو اس سے زیادہ لمبی ہے۔ This book is more interesting than that one۔ یہ کتاب اس کتاب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اب ان مقابلہ ہے اس میں کہ یہ کتاب اس سے زیادہ، یعنی دونوں کے مقابلہ ہونا کہ اس سے کسی صورت میں زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو جو مقابلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری۔ اب ہمارے ساتھ آتا ہے تیسری ڈگری، یعنی اس کو کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری۔ یہ ڈگری تب استعمال ہوتے ہیں جب تین یا اس سے زیادہ ناؤن ہو اور ایک ناؤن کو سب سے زیادہ یا سب سے کم کسی کوالٹی میں بیان کرنا مقصود ہو، تو تب یہ ڈگری استعمال ہوتا ہے۔ This degree is used when comparing three or more noun۔ یعنی اس وقت استعمال ہو جائے جب دو کے لیے تو کمپیریٹیو استعمال ہوتے ہیں، یا تین سے زیادہ ناؤن ہو ان کا کمپیریزن کرنا ہو، اور یہ ظاہر کرنا ہو کہ ایک ناؤن
हाईएस्ट है यानी सबसे ज्यादा है, या लोएस्ट है सबसे कम है किसी खसूसियत में। अब देखिए, दिस इज द फास्टेस्ट कार ऑफ ऑल, यानी ये कार हमारे साथ तमाम गाड़ी में, तमाम कार में तेज तरीन है, सबसे तेज है। शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, यानी वो क्लास में सब बच्चों से ज्यादा लंबी है। She is the most sorry, this is the most interesting book I have ever read, यानी ये किताब उन तमाम किताबों से ज्यादा दिलचस्प है जो मैंने रीड की है, जो मैंने पढ़ी है। यानी मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी है सबसे इंटरेस्टिंग किताब यही है। या ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये इस शब्द के इस्तेमाल जो एक चीज अपनी क्लास में सबसे ज्यादा किसी खसूसियत में ज्यादा हो या सबसे कम हो खसूसियत में। अब एक मिसाल ये लाइन है, ये हमारे साथ एक मतलब एक बिग लाइन हुआ। अब दिस इज बिगर यानी कंपेरेटिव डिग्री कि इससे पहले वाले से बड़ा है, एंड दिस इज द बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी है। ठीक है, यानी छोटा इससे छोटा सबसे छोटा, बड़ा इससे बड़ा सबसे बड़ा, अच्छा इससे अच्छा सबसे अच्छा। तो ये चीजें हमारे साथ क्या है, कंपैरिजन है, एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। अब जो पहला है जो सादा मतलब छोटा, इसमें कोई मुकाबला नहीं है, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसमें अगर दो मुकाबला हो, इससे बड़ा या बड़ा तर, अच्छा बेहतर बेहतरीन। तो जो बेहतर है बेहतर, गुड बेटर बेस्ट, तो ये हमारे साथ जो बेस्ट बेटर है ये हमारे साथ कंपैरेटिव डिग्री, जो बेस्ट है ये हमारे साथ सुपरलेटिव डिग्री है। अब आते हैं उन चंद मिस्टेक की तरफ जो लोग करते हैं, यानी ही इज जूनियर देन मी, ओहो मुझे से जूनियर है, तो ये देन मी गलत है। ये ठीक कैसा है, ही इज जूनियर टू मी, ये ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कंपैरिजन में देन लिखा था तमाम मिसालों में, तो यह कैसा हुआ। तो एक देखिए, ये जूनियर हमारे साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, और ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो फिर मुकाबले के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये एक नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है, ये पहली यानी पॉजिटिव डिग्री है, और फिर भी ये मुकाबले के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर क्या है, क्योंकि जूनियर हमारे साथ किसी रंग के बारे में इस्तेमाल होता है। जो रंग में कम हो तो इसको जूनियर कहते हैं, जो रंग में ज़्यादा हो तो इसको सीनियर कहते हैं। तो ये हमारे साथ एक ये है कि हमारे साथ है मुकाबले का नाम, यानी किसी रंग में किसी से छोटा कि किससे बड़ा, तब जूनियर और सीनियर का बात तभी आता है जो किसी के साथ मुकाबला होता है, ये नाम है मुकाबले का। ये हमारे साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं बल्कि एक मुकाबले, एक रंग किसी के मुकाबले में किसी का रंग जूनियर और सीनियर बताता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसलिए इसमें देन नहीं बल्कि टू इस्तेमाल होते हैं। जूनियर में भी टू इस्तेमाल होता है और सीनियर में भी। और अगर इस तरह लिखा जाए ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये अक्सर इस्तेमाल नहीं होता है। ही इज मोर, अब इस तरह का ही इज मोर जूनियर देन मी, फिर ठीक है। ही इज मोर जूनियर देन मी, फिर ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ जूनियर हो, ही इज जूनियर देन टू लिखा जाता है, मी नहीं लिखा जाता है। ये हमारे SST वाले टेस्ट में भी इंक्लूड था। ये मुझे याद है कि मैंने जब SST वाला टेस्ट दिया था तो इसमें भी था। तो ये है, शी इज सीनियर टू हिम। अब ये ठीक है, शी इज सीनियर देन हिम, ये गलत है। ठीक है, सीनियर के साथ और जूनियर के साथ अगर सिर्फ सीनियर हो, अगर इसके साथ मोर लगा जाए, मोर MORE मोर, इससे पहले सीनियर से MORE मोर सीनियर, फिर ठीक है।
फिर ये हमारे साथ कंपेरेटिव टू डिग्री हो गई। अब इंफीरियर, इसके साथ भी इंफीरियर मतलब कमतर, ये भी यानी कमतर है, तो ये हमारे साथ पॉजिटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। दिस मॉडल इज इंफीरियर देन द न्यूअर वर्जन, जो नया वर्जन आए हैं इससे ये कमतर है ये मॉडल, तो ये हमारे साथ गलत है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। दिस मॉडल इज इंफीरियर टू द न्यू वर्जन, ये ठीक है, ठीक है। इस तरह सुपीरियर यानी बरतर, इसके लिए भी हमारे साथ दिन गलत है क्योंकि ये हमारे साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। हिज परफॉर्मेंस वाज सुपीरियर देन हर्स, यानी उसकी कारकर्दगी से उसका कारकर्दगी कंपटीशन में अच्छा था, तो ये गलत है, सुपीरियर टू हर्स, ठीक है, ये हमारे साथ ठीक है। अगर इसके साथ भी मोर सुपीरियर लगाया जाए तो फिर ठीक है, फिर ये जुमला ठीक होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कुछ कॉमन गलतियाँ। अगर याद रखिए, आज का लेक्चर ख़त्म होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा का इजहार कीजिएगा और हमें अपनी वीडियो के बेहतर बनाने के लिए मशवरा दीजिएगा। थैंक यू।